So, open. Then, pag sikwatan, ma'am? Sikwat dito din. Okay. Tapos ano lang sa angat mo lang siya. Angat. Ay, okay. Okay. Ada available, ma'am? Concern, 600 ang isa. Awan tawar nan, ma'am. Mabalinti 500 yung isa. Ang isa na to, sir. 650. Asa 600 yung isa. Sige, ma'am. Ada available, ma'am? Okay. 5 years mo tinabot na. Ngayon nag-stay Na nabayag mo ito. Tapos kasi naman taga kaysa lang ang pidaso, sir. minsan. Kaya nga dito isa. So, Panasonic CR2 24 2453 volts. Okay. Takma. Ay, puskul gaya mo, sir. minsan. Blade. Kasa naging piece mo data, sir? Parehas lang ata. Pares lang. Pinaka-special size kasi. Mabaling kabel sa IMRED, ma'am. IMRED, ma'am. Mabaling sales invoice, ma'am. Ang agumay sir. Ay, sublek, sir. Eh, So, bumayag man 5 years dati yun, sir. minsan. Total ka, detect lang matyan arami doon na saka open close. Ngayon open close detector ng Okay. So, nagdamag ka kami di ko, sir, J Ford. Handa ka suksok-sukat. So, punta na lang kayo sa... Nangina ko ng payaso. May sabay, takasa. Ngayon. Mawata 600 yung maging 1.5 pa din Gumaton. Ayos, champion. Thank you, sir. minsan. Laka lang kayo mga sukatan. Laka lang siya, basta mamajay ko na. Technique. Katan na. Mamajay. Actually, ninayad ko nga tuklap nang kumatuklap baka matukpol ko di lak na. Tukpol mo, hindi ito stand. Tanto nga glakin. Nina na. Ayos, pag-bait lang. Minsan, Okay. Sa mga gusto pong magpapalit nito, dito kay... naganda di siya, time check. time check siya. Dito po sa Robinson, Santiago. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.